कारण 그런 게 제 그런 그냥 하네 똥머리 가면 무자가 하네 아 뭐야 그 사람이 하네요 तीन चार दिन के कारण करें क्या कैसे करो तो हम हमने अपने बारे आसु जो लाइव बॉक्स रखा सिर्फ जेनेरेशन एक्सपर्ट और बॉक्स सारे चीजें हमारे यार लो तो बॉक्स हमारे यार लो बाकी आराम को चांस कहने जैसे आसास खाई मसक चीजें लाभ मसक खोटी से खेतों मायके में मसक लाभ ओको मायके में मसक लाभ आ सन उखरियो आ सास कैसे नहीं दूसरा और बहुत सारे खाने बाबा क्या करने का है एक्चुअली से किन्हीं और से प्रोग्राम करनी ऐसे ना विश्वास नहीं फिशरी डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन का आसारा करनी डिसिप्लिन बाहर के राम को इशारा आज़िना ने बाहर के जन शामिल है और जगह से बुक सेरेमनी जोड़ी जिलों इन प्रोजेक्ट का रूप है स्किल लोग पहुंचता के तक वो काम हो और आगे की जिलों से हम आगे पर सलाह चलो काफी जगह और टाइम लोगों उकरी और रुकनाई आज रुकनाई आज 3 महीने आज 2 महीने रुकनाई वो शिशुर आप उसे कैसा पूरी एक कार्य से दूसरा आप है तब वो बाजार को बाहर निकालते आ बाजार किसी फलबान उसे दाम तो वो आ दाम वो आ दाम किसी वो ना चला के जन रात को मान गए वो ना चला गए कि कोई थोड़ी तो अब साइड में करूँ जन आ हम साले दोनों इतना आ नहीं तो का दाम कना दाम को तोले इनके जन आ चला करपनो जन मुझे आ पैसा पुकरियो मुझे गाड़ी मुझे डिनर वो आना मुझे डिनर रुकियों के चिंता में किसी ने ना करे अब वो जन साइमा के सिगी बागे का जन तो हम बहुत सारे लगे आ फिर का आ कैसी लोगों का कब हम बहुत तो ऐसे एक समझ शिक्षा में बहुत खराब है जब क्रोध का कुदी कोटी राम कामे के तो आ सारा टाइम में बिस्तर आ सास खाई कि जब बहुत खेमन से बाहर खाई में आओ अमर से आज प्रोजेक्ट तो पे भूमा के तब सेरेमनी कहाँ होता है चीनी बागोई इजी होता है फायदे सालों से साइटों लाइनें ट्रेनिंग किसी जैसे टारगेट जैसा बनी ऑफिस लेता है वो कब टारगेट दाबोल तो तब वो जो दोनों दिए फाइनली हमारी बारो माइक करना है हमारी खोरस लोगों हमारी लोग से ओ आम से लोगों चीनी से भी पिछले लोग तो में दोनों जन बाहर के जन तो वो बस सेमानो जे दोनों दाबी ट्रेनिंग तो खाए हो ऐसा लो नौ तो पुकरी जितने को बहुत सारा आग है तो पुकरी में बस बाहर के रिलेटेड कम्युनिटी बेस्ड बाय इंडिविजुअल सेशन पॉपुलेशन सेहन ग्रुप फैमिली आए हमारे क्या आ बोले बा आदि चामो को हमारे पुकरी को ट्रेनिंग ताको साथ ताकि सेशन बारे में मनाए बरोबर बोलता है कि सर तमाम पॉलिसी के साथ खाने के ताकि आज सारा फैमिली या बोलो आज फैमिली उल्लू आहे जो पारा फल होते पाइचने करी होते कस्टमर करी के सेन राम को मन में फल में होता है आम होता है बाजार तो सिर्फ भागी डेवलप है अमर तो सिर्फ बिसरे डिपार्टमेंट ने सन चाइल्ड प्लानर तब से प्लानिंग को जब मॉडल दिस मार्केट और जब भाई के बाद जो मेरे ना यहाँ ये कस्टमर भाई सब पहले एटलीस्ट कम से कम चीज़ चुनाव लेवल हो बारह बारह को क्या बना अब हम लोग सब फाइनेंस सालों और में जब तो नहीं
Cuma supaya nanti sukses ini tidak saya untuk atau tujuan besar. Jangan kenal bapak mana sih तो पांडव मानसी आज उनके मानसी ने अगर दोनों खड़े हो आज ये उन्हें खड़े हो वहाँ उन्हें चलाए कोई क्या पास के चलाए वो कोई क्या मार के चलाए मानिले vitamin A, vitamin C,
지금 뭐에 부하고 하나님 빠도 중방수 그만잖아요. 아 그만잖아요. 떡이 잡히 그만잖아요. 시리얼 모tor 자나 নিউট্রিয়েন্টের বলে পাতানায় লিভি বেজেন্ট ফ্লাই যাবে মাথায় কুই পাতানা আমি বলছি রিক্সা দেবাকে চাই তো সেম টু সেম যত লিভিং বিংস যত খামানেরও আপনারা চাই তাহলে যত থামতনায় প্রতি নিয় নিয়মবন্ধ আগন্ত মামুই মামন্ত যত প্রতি চাইনে লিখাই চা আবার পালবো চাইছা সাকানি কুস্তি ক্লব তাতে কুস্তি মুখ সমানে চা আর ওদের সাকানি কুস্তি কিসা করো ইয়া সাকানি লেয়ার ফার্স্ট লেয়ার দরবার তারা তো নিয়ে তাওই যায় না বুকু সমান কুচি সমানের কোনো তুমজানায় প্রবে তৈরি তারা মাই যায় তখন কুচি ক্লব যা আবার আর ইয়ে বলে তৈরি জানায় যেমন কার তৈরি জানায় তবে সবচেয়ে ওয়াটার বকন হয়ে যায় আবার এই বাবা লাগো চিনি কুচি লাগো হানো তুমি ফাইন করে নাও তাই তুই তুমি ছেড়ে নাও তোই মাসালা দিন আসলে সুন্দর বাবা লাগো দিন তোই হাবাই দিন তোই তুমি মাত্র 5 মিনিট 5 না কোনায় সাতু ডাইরেক্ট ইনপুট হানায় আর মাই রনেটা বানায় আ সাল বানায় নি মুখি বানায় খা বানায় তোই বানায় যে রনে মাই যায় রং যায় কোনায় শুধু 사설은 아게 된 엄마니 아 검은색 그 사람 검은색 불안한 사설은 또들이 약해 말이야 가로 이제 완성까지 all tradition 정도 뭐 사람 버리나이 사그리 খাইনাই শুধু চাকরির উপর ডিপেন্ড খাইনাই বাগৈ যিনি মা ফাদার প্যারেন্টস হলে একটা ইমান করবনি আর ইমান হলো गोबां आयदायाव डाइभार्स मा खाइनाय माने যিনি বুঝো চলে দিলে শুধু চাকরির উপর গাইছে আশাইটা করে ডিপেন্ড খাইতা বলে বেলায় চাকরি পন্থাও কেসে পপুলেশন বাড় তো জনগণ যে তাই সেনাই পপুলেশন যে হারে বাড় তো গভর্নমেন্ট বাসে হারে চাকরি নাই বিয়া হাই বাগে গোबां मा ইনকাম জেনারেশন বাগে মামা গোबां তো অমহাই কাছে কামু মানি কামু ফিসারি 다시 무슨 내셔널 그치리 시우 사이트 사이트한다 아마 저희는 아무 사사 버레스 디파트먼트 저건 컨트랙추얼 자기 가이드로 아마 이 피셔리 베이스 세크레터리 로가 맞아가 아마 하이 이제 10 타임스 제발 쓴다고 마이 아이머니 제 पेटी एग्रीकल्चर भाई से रान इनकम आइमनी बोली 10 गुना ज्यादा 10 टाइम्स आओ इनकम आइमनी एक आनियो दिन माई इनकम 10,000 টাকা যদি एनुअल इनकम থাকে আগো 1 লাখ ইনকাম খাইনা মনে 10 গুণা দ্বারা কিন্তু সুনি পরে সোয়া গোबां মাই ফিসার ডিপার্টমেন্ট হতে নাঙ্গলি ট্রেনিং ও খাইজন ট্রেনিং সুনখাগ কামাকে সুনখাগি খাইয়া বুঝি খাইয়া নব পুকুরি বগরমা আং দাওবা সাবন আনি নব কাছে পুকুরি আড়াই গালি তো फियावा पुकुरी no haya bada u sakri leka pora thaiya pora surat thaibari yagulo sakri no kokon competitive porikha reu master sakri ma yagulo bon sakri te program ni sakri program tu kali to फियावा no to pukuri alai kali gaise to bali te bayo dui kali pukuri to bos ora romoi je ma no ita rodi boso sukti palai alai kali to 20-30 হাজার কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি মানে বৈজ্ঞানিক কতভাবে চার্জ খাইয়ে দেওয়া যায় কমসে কম উনি আপনার আড়াই থেকে 3 লাখ ইনকাম খাইয়ে যাচ্ছে বছর মাত্র 30,000 টাকা পাইলে কম এবারে সবার সচেতনতার অভাব বিভাগীয় অফিসারের প্রতি অমাহি ইনকাম খাইয়ে না যদি ওয়ান দেয়া পুকুরি বাইকে বর্তমান আড়াই টাকা Sering terutama generasi Israel, yang membawa pemerintah kali dia kamu oleh orang itu, lihat kamu itu dorkan, boleh sahaja visa dikai boleh kamu dorkan. Ini kata kolom orang dalam lupa itu dia apa yang diberikan. Sini officer sudah hati kolom itu training kayaknya, itu sudah mudah untuk kayak mana ni, lihat kamu dorkan guys. Mobile lain bisa lagi mana bahagia asas kayaknya. ट्रेनिंग को खाया से
사람의 뭐라고 보이면 사세스 달리만 이래서 오늘 이번에 가는 게 এই হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল কোনো কাজবা এই উৎসাহ সহকারে বুঝলাম আমি সামনে হলে ইনফরমেশন কিন্তু মাসা বস্তু তো গড গিফট ট্যালেন্ট হলো মোতাইলে হমানি ট্যালেন্ট হলো সাকো নবা আজো কইল মোবাইল নাইলি ইউটিউব নাইলি তো পুরা বাইরে ফিসা দেখাই বাইরে চাষ খাই তো তো সরি খাই ইয়াগো দুনিয়া তো সরবে ছাকা কে সরি মানাই বিপরীতে বিবাদে সাধু মুক্তি এও কাইসা বাবিসালাই কাইসা কাহাসি কমিটি হল বিয়া হল বিবাদে ওম হাইতি নক বিশিগো সুবালি মা তো কাইসা ট্রেনিং খাই যারা লার্নার্স রক যারা স্টুডেন্ট রক যে ফর এক্সাম্পল রিসিভ খাই এগুলো কাইসা গুড এনवायरमेंट নাম কাইসা কাহা পরিবেশ নাম ঠান্ডা জায়গা নাম তাজিগো সিরি পিউসাই যখন সাইকেল পুরা কফাই তো দুসিয়া আরে ওদের ট্রেনিং যখন শুরু হয় আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে মানে রিকোয়েস্ট করলাই সব সময় ভোকাল ক্লিয়ারিটি নামো মাইকিং সিস্টেম সাউন্ড অপারেটিং সিস্টেম বলে কি কাহা নাম হইছে যখন ফর্মালিটি জাস্ট দেন সে খাই লাগাই আমতিয়া খাই মানে খালি না খাইলে যত কিছু রিপোর্টে না হইছে কমা নাই কাছে প্রোগ্রাম কাছে সেমিনার সাকসেস খাই দিয়ে ও জায়গা বহু ইম্পর্টেন্স হই আর প্রোগ্রাম সাকসেস খাই না sekarang problem saya bukan kayak boleh polisi sesuatu bukan kayak ini main di mana sekarang ke usia orang kaya ani orang benar siapa orang satu rumah kiri atau politis kahwin dia hai itu request kan lagi tu patience lagi dhorjo lagi kenanya যেহেতু গভর্নমেন্টেও বিভাগে রাখতে খরচ থাকে যদি বড় যারা অফিসিয়াল স্টাফ তোমরা জানেন ডিউটি কি বিগই নর বিভাগে তিনি বড় সেক্রিফাইস খাই করতে সাম খাই দিলে বিশাল বিশাল দেওয়া তোমরা হাইপন আর অনুরোধ তোমরা ডিপার্টমেন্টে থাকি তে গাছালে রিকোয়েস্ট তোমরা যিনি ইয়ে সাহেব তোমরা ফিশারি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কাছে বুকলেট বড় পাইবো কাছে বয়স মাগুই বাহাইতে আসাস খাইনাই পুরা এ টু জেড তিনি এডিসি সরকারের তরফ থেকে যারা ফিস ফার্মার তোমরা এলো কাছে বুকলেট কাছে যা পাই রবা থাকে সবচেয়ে বেশি নাই খা এমা আসো তুমি ফেলো তিনি সরমা বাইছেন তিনি খুনজু বাই সর কাইসা সরকারি থাকাকে তিনি পাঁচটা যে সেন্স কমারি যত সামমা কাটনাই খুনজু বাই 20% মকল বাই 20% yang bayi lo 10%, oh hanya sisi 5% sambutan. Hanya 100% sambutan. Ini sudah makro dia, sudah masuk ke nama ni. 20% listening power bayi lo kenai, 20% dia kenai je, 20%